you before that, as I told you before, that our the big topic of this meeting is about the product. Last week we learned about the product description, right? Do you still remember about that? Our last material, product description. Yes, Miss. Good. All right. So today we are going to learn on how to review a product and how to give recommendation related to the product. Nah, last week kita kan sudah belajar tentang product description, bagaimana cara mendeskripsikan produk berdasarkan kategori-kategori itu ya. Kita punya 5 kategori. And now what we are going to learn is about the product review and also the how to recommend such kind of product to others. Nah, kemarin I sent you the materials. Did you review the material that I sent to you? Sudah dipelajari ya? Yes, I did. Nah, itu. Yes, very good. I believe that you always review the material before our meeting started. Yeah. So Mhm. that's why I tried my best to always send the material in advance so that you can learn it before. Di materi itu mungkin Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menyadari kok cuma satu ya materinya, kan biasanya PPT-nya ada 2 file. Kemarin saya hanya kirim satu because I combine the materials dari dua dua materi SDA dan SFI itu saya combine jadi satu, karena kan topik besarnya about the product ya, satunya product review, satunya recommendation, and I think we can combine it into one PowerPoint. Apakah nanti tugasnya akan di-combine atau satu-satu? We're going to talk it later. Alright, so loh Miss, ada tugas Tami sini. Ya, iya Bapak Ibu. Di akhir di akhir pembahasan, jadi topik besarnya kan tentang produk. Nah, di akhir-akhir itu pasti akan ada tugas seperti itu. Kalau Bu NJ tadi sudah dikasih tugas apa belum meeting hari ini? Sudah, tapi Sudah tadi barusan presentasi. Oh, wow. So you Saya present something. terinspirasi itu dari Miss Ayu kemarin. Produknya Okay, itu what kan is that? Indomie. Oh ya. Indomie. Jadi saya presentasikan Indomie. Oh, oke. Kalau di tadi Miss NJ tadi apa? tadi Procedure. tadi Miss Angie tanya gitu kan, untuk Oke. yang produk di SDA sama SFI belajar yang bagaimana? Saya bilang masih di awal-awal, ini pertemuan kedua kita Ya, gitu. Nanti akan betul. didiskusikan lagi dengan Bu Ayu katanya. Betul, betul. Ya, jadi kalau yang bagian produk, pertama itu memang product description, we did it, and this meeting we're going to talk and learn and discuss about product review and also recommendation. Nah, next week itu adalah projectnya, gitu. Jadi Mhm. projectnya itu dalam satu semester itu Bapak Ibu ada 4 project besar. Yang pertama itu, kemudian yang UTS, kemudian ini project ketiga, nanti project keempat yang UAS. Gitu. Bapak Ibu tidak terasa ini adalah minggu ke-10. Kita sudah 10 kali bertemu Bapak Ibu. Ya Allah, kok tinggal sedikit ya. So time Iya. flies too fast. Cepat sekali. Jadi nanti UASnya itu di minggu ke-15 Bapak Ibu untuk speaking. Kalau yang bersama Bu NJ, it will be on week 16. Kalau speaking week 15 UTS-nya. Oh, sorry, UASnya. Mm. Gitu. Next semester Bapak Ibu sudah semester berikutnya. Itu tidak terasa nggak Bapak Ibu? Atau terasa? Nggak terasa, Miss. Oh, nggak terasa ya? Ini Wow. ini untuk UASnya apakah project atau something like Google Forms or like that? UASnya tetap dalam bentuk project. Itu Bapak Oh, Ibu. alhamdulillah. Oke, oke. Mm-mm. Yes. The fourth project or the final project is for your final examination. Gitu. Hmm. Alright, so sepertinya Bu Nadila sudah ada di sini. Kita tinggal menunggu Pak Faisal, Bu Ama, dan Pak sudah Pak ya, Zardan tinggal dua izin saja. telat. Alright, that's okay. So Oh, itu while sudah ada waiting Mas for Zadan. Sudah masuk sudah Pak Pak Zadan. Zarda sudah masuk. So Ya while udah waiting masuk. for Pak Faisal and Bu Ama, so let's start our discussion. Let me share the screen first. Gimana caranya share screen kok? Saya lupa. Oh ini. Agak ngeblank Bapak Ibu.
Right. So can you see the screen? Oh, I yes, hope you Miss. can. All right. What can you see on the screen? Hmm. Ayo, A siapa yang picture? mau? Can you describe the picture? Mhm. Wah, itu foto tentang apa Bapak Ibu kira-kira? What can you Dress. Someone. see on the screen? Ya, Tentang dress produk About someone who? sama Itu kira-kira ya Mbak Bu itu Dewi. lagi apa Bapak Ibu? Oh, she Monggo, she monggo. she chose clothes. Aksesoris. She chose aksesoris. she She chose choose clothes. 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 Oke, kira-kira itu ada di mana tempatnya? Uh, Where's the pictures take place? department Where store does maybe? Okay, where does the picture take place? Department store, in a store ya, di sebuah toko. Tuh. Oh, Oke, kira-kira Mbak ini mau beli apa? oh Dress. Dress Kalung. or a clothes? Ini mau dibawa juga. Oke, Tinja. sorry Bapak Ibu, Aksesoris. Mbak kecantol. Masuk. Loh. Bapak Ibu semua. Ngapunten ini saya sedang bersama Bu Enje. Tasnya Bu Enje kecantol. Oh, Oke, ini Mbak. Thank you, thank you. Okay, so in this picture, we can see that someone or a woman are trying to check the clothes or maybe the necklace ya Bapak Ibu, dia sedang pegang necklace, necklace is kalung. Dan this picture is probably take place in the store or department store. Okay, so because we are going to talk about the product, kira-kira Bapak Ibu kapan terakhir kali beli barang? next week. Last week? Oh yeah, last week. I'm so sorry. yeah. Last week. Yeah. So last week, what did you buy at that time, Bu Wahyu? Apple, Vegetable. Watch? and apple first cider vinegar. Oh, Apple. apple cider vinegar. Okay, right. What about Pak Nur Ali? When did the last time you buy something? Kira-kira 6 month each 6 months box. ago. Oh, Yes. 6 months ago. Terakhir beli 6 bulan yang lalu. Beli apa Pak itu? What did you buy? Aksesoris HP, aksesoris smartphone. Oh, okay. Smartphone accessories. Very good. What about the others? Maybe Bu Dewi. Kapan Bu terakhir This belanja, morning. Bu? This morning. This morning. Okay, what did you buy this morning? Vegetables and Vegetables. fish. Oh, vegetables and fish. Berarti beli di pasar Mas. kalau nggak di Belico ya, Bu? Yeah. Yes. Yes, okay. Right. What about Pak Zardan? Pak Zardan, when did the last time you buy something? Miss, Yes, Pak Zardan? You're still mute. yes, Miss. Yes, Pak Zardan, when did the last time you buy something? Artinya apa, Miss? Terakhir sama beli apa, Pak? Kapan Oh, terakhir kali belanja? Besar untuk belanja makanan loh ya. Ya, kapan Pak terakhir kali belanja, Pak? kemarin, Miss. Oh, yesterday. Okay, so what did you buy? Belanja apa, Pak? Beli apa, Pak? Food, chicken, Food. Sorry? chicken. Chicken. Okay. So, oh, I can see Bu Ama is here. Bu Ama, welcome to the club. I'm sorry for being late, Miss, for That's joining okay. the class. That's okay. That's okay. Because We just started. We just started the class. oh, Alhamdulillah, I off my PC, but I focused to doing my homework. Oh, that's okay. That's okay. All right. So, Bu Ama, my question is, when did the last time you buy something?
Just this morning, Miss, This morning, what did you buy? I buy tempe and serabi for my kids. Okay, so you bought tempe and serabi. Very good, nice. Okay, Bapak Ibu, because we will talk and discuss more about the product. And my next question is, what important thing that you have to consider before you decide to buy something? Kira-kira Bapak Ibu sebelum beli sesuatu nih, yang dipikirin banget tuh apanya ya Bapak Ibu? Harganya kah? The price or the quality of the product? Quality. The quality of the product ya. So it doesn't matter about the price. Function. Nggak apa-apa, Mas. It doesn't matter. Function, oke. Jadi nggak peduli harganya berapa, yang penting murah dan kualitas bagus. Nggak peduli Function. berapa harganya, yang penting murah. Fungsi. It's same. Yes. Nggak peduli berapa harganya, yang penting murah, beli dah tuh. Oke? Right. Let's move to the next slide. Nah, this one. Okay. When I ask when did the last time you buy, some of you say that 6 months ago, or maybe this morning, or maybe yesterday. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya ada 5, Bapak Ibu. What product, question number 1 ya, what product do you use every day? Kira-kira produk apa nih yang Bapak Ibu harus pakai setiap hari? I use Deodoran, Sorry? Dress. deodoran, soap, Dress. Ya. Oh, of course. Of course sih kalau baju ya kan pasti ya kita pakai setiap hari, nggak mungkin nggak pakai baju ya Bapak Ibu, bahaya itu. Skincare. Skincare, yes. What else? The very essential product that you use every day. soap, Sorry? Shop. soap, Oh, Shop. shop. Oh yes, Shop. shop. Soap ya. Shop or Soap. soap? Soap Soap. ya. Kalau SOAP, yes, for that's soap. Shop. So, kalau shop itu toko. Ya, kalau sabun soap. Iya. Shop. Kalau yang dimakan itu apa? That's soup. Kalau Soup. yang dimakan. Yes, soup. In bahasa Indonesia we have sop, sop ayam, sop daging. Nah, that soup, chicken soup. Nah, kalau shop itu toko. SHOP. Kalau sabun that soap. Soap. Ya, tulisannya soap. Yes, right. Okay. And then question number 2, what was the last product you bought? Ada yang bilang apa tadi? Apple, Vegetable. ada yang vegetable, ada apple, Tempe. Nasi. vinegar, ada yang tempe, ada yang fish, ada yang aksesoris HP. That's okay, right? And then Bapak Ibu, question number 3. Have you ever recommended a product to someone? Bapak Ibu pernah ngasih rekomendasi nggak? Yes, I Yes. because Yes. I'm affiliate. Oke, Bu Ama merekomendasikan apa? Pasti parfum. No, my kids, Mhm. Poster Oke. for education. Oke, Kids so your education. kids, you recommend kids poster of education to Yes. other people. All Yes, right. What about the others? What what product I have have you recommended recommend? I have recommended apple cider vinegar to my friends or family Okay, why? Why do you because recommend that product? because in my opinion a good product is one that is quality, beneficial for health, and has a reasonable price. Like apple vinegar, it has many health benefits. Okay, so because you think this product is useful to maintain our health, and then Mhm. you care about your friends' health, so you recommend this product to your friends. Okay, very good. Okay, next Bapak Ibu. Question number 4. Menurut Bapak Ibu, in your opinion, what makes a product good? Yang membuat sebuah produk itu bagus tuh apanya ya? Beneficial. Quality. The quality. Okay, I agree.
Berarti price, Bapak Ibu. The price also Durable. ya. Durable. Ya, beneficial, the benefits atau the use or the function of this product ya. Gitu. Pernah nggak Bapak Ibu beli produk karena lucu nih gitu? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Yes. Nah, Sandal jepit. Kok lucu ya gitu dibeli akhirnya. Atau misalnya packaging atau ininya. What is packaging in bahasa Indonesia? Kemasan. Nah, kemasannya bagus nih gitu. Dibeli. Oh. Ya, kayak gitu. So I bought something itu kayak celengan gitu loh Bapak Ibu. Kayak Oh. celengan tapi di dalamnya itu coklat kecil-kecil, coklat koin. Oh yes, yes, Nah, yes. toplesnya itu bentuk celengan. Saya Celengan, yes. pengen toplesnya, nggak pengen coklatnya, tapi saya beli itu. Karena saya butuh celengannya. Yes. Ya, kadang kita serandom itu. That's okay. We just a normal human being. Ya, nggak apa. Manusia emang suka begitu, Bapak Ibu. That's okay. Ini pembelaan sih sebenarnya. Saya sedang membela diri. Okay. So let's move to the next slide. This one. So this is the two topic of discussion that we are going to discuss today. The first is about product review, and the second one is the giving recommendation. Nah, kenapa product review dulu yang saya bahas? Because before we recommend someone to buy something, we have to know the quality of the product. We have to know this product itself. Gitu. Jadi sebelum kita nyuruh orang untuk beli, kita harus bisa menjelaskan produk ini seperti apa, kualitasnya seperti apa, and then the advantage-nya apa, disadvantage-nya apa, so that people will trust us. Gitu. Tapi kalau mending beli bolpen itu deh. Kenapa kok beli bolpen itu? Harus beli bolpen itu. Ya udah beli aja gitu. Kan orangnya jadi tidak percaya kepada kita. So we need to know the product itself. We need to make review about that product before we give recommendation. Okay. Right. Gampang lah ini Bapak Ibu nanti karena kan kita familiar ya sama produk. I think that all of you will buy something every day. Tidak mungkin sehari tidak belanja. Apalagi ibu-ibu ya kan. Tiap hari Melico lewat pasti dicegat itu. Right. So every day we will buy something. Okay, nah this one. Before we talk more about product review or maybe about recommendation, I need your help, Bapak Ibu, to match the adjective with their meaning. So here we have to, what do we call this one? We have to table, table this one, table adjective atau kata sifat, and the meanings atau artinya ya. Dan I need your help to match untuk menyocokkan adjective di table yang kiri dengan meaningsnya di table yang kanan. Sudah dikerjakan apa belum ini? sudah. Belum. Sudah ya, jadi langsung aja kita ya. Yes. Okay, so we have 8 adjectives. The first one is durable, fragile, affordable, overpriced, reliable, confusing, high quality, and outdated. Siapa yang mau menyocokkan adjective number 1? Hey, Miss, Oke, Pak Nur. Durable. good quality. Durable is quality. good quality. Is No. that No. okay? Long lasting. No, no, Long no. lasting. Long lasting strong. Oke, Tahan oke. lama. Good quality. G. Oke, durable Number itu one. durable itu bisa dipakai dalam waktu yang lama, Tahan lama ya. Yes. tahan lama. So, what is durable? Yes. Yes, Long tahan lama. G. lasting. Long lasting strong. Yes, durable is long lasting or strong. So, durable is this one. Yeah. Right. Good job. What about number 2? Fragile. Fragile. Me. Was Easy you to okay? breathe. Easy to break. Gampang pecah ya.
Fragile. Okay, this one. Good. What about affordable? Me. Me. Oh ya, Bun Dewi silahkan. Bu Dewi, okay, affordable. Affordable. Itu Mm-mm. terjangkau ya, Bu ya? Yes, Mhm. affordable is terjangkau. Oh. Good quality. No, 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 no. Not expensive. Not expensive. Affordable is not expensive. Yes, very good. Expensive ya. Di sini. Okay. What about overpriced? Me. Oke, yang lain dulu. Maybe Pak Zardan, Pak Agung, Zardan Bu izin Lita. tidak bisa itu karena ada emergency. What emergency? Oke, Bu Me. Lita. Bu Lita, what is Overpriced overpriced? is very expensive. Very Overpriced. expensive compared to its value. Oke, this one. Jadi overpriced itu terlalu mahal, padahal kualitasnya biasa aja. Gitu. Alright. What about reliable? You can trust it always work well. Yes. Reliable itu bisa dipercaya. You can trust it. Mana tadi? Oh, ini this one. Always work well. What about confusing? Not easy to understand. Yeah, Easy to come on. understand. Which one? Not easy to understand. Confusing in bahasa Indonesia means membingungkan. Membingungkan. Yes, membingungkan. Yes. Not easy To understand. To to understand. understand. So yang mana ya Bapak Ibu? Oh, yang F ya. Oh, this F. one. Very good. And then high quality. Kualitasnya Good bagus. So which one? quality. Good quality. Yes. Nah, ini baru good quality. And the last one, outdated. Not Is it modern. not Not modern? modern. Atau Modern. bahasa kita tuh jadul. Produknya tuh jadul. Out of date gitu. Ya, not modern. Nah, Bapak Ibu, kalau out of date itu jadul atau produknya tuh produk lawas gitu nggak Bapak Ibu? Nah, kalau produk yang modern apa? Up to date. Modern. Up to date. date. Very good. Jadi lawan katanya out of date ini adalah up to date. Up to date. Ya, ini artinya modern. Okay. Very good. Good job. Now let's move to the next slide. Oops. Nah, this one Bapak Ibu. So today we are going to talk about the three part, ya, A, B, C. Yang part A ini kita sudah selesai last week, right? Kita sudah belajar tentang product description or describing the product. And today we are going to discuss about this one. Apa ini namanya? Giving opinion related to the product or product review. And then the last one is giving recommendation. Jadi Bapak Ibu, product review itu terdiri dari dua ini. Describe the product, and then giving opinion. Baru kemudian setelah kita review the product, then we can give recommendation to others people about the product. Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu kita suruh orang beli produk, kita nggak tahu kualitas produknya itu apa. Gitu. Nah, when Bapak Ibu do the product review, jangan hanya dikasih tahu baik-baiknya saja, tapi kasih tahu juga kekurangan produknya apa. Gitu. Jadi kasih review jujur atau honest review. Like that. Oke, Bapak Ibu pernah bikin review produk nggak Bapak Ibu? Pernah. I Pernah. think Pas kapan? Ketika barang dari gudang After- datang. after Oh. buying at the Shopee, Miss. Yes, Shopee. yes. I agree. After you buy the product from Shopee or maybe TikTok Shop, and then the product comes to you, kan di unboxing tuh. Kemudian kan harus Oh. ditulis review ya. Dikasih bintang berapa, So kasih I get the review. coin from that Iya, terus kita review. dapat poin deh, kumpulkan poinnya, dapat potongan harga. Ternyata kebiasaan kita sama loh Bu Ama. Suka kumpul-kumpulin poin dari Shopee loh. Nggak apa-apa itu bermanfaat.
Kalau Okay, saya so itu, actually, mm-mm. Kalau saya pripun, mereview Bu? produk yang akan rilis di gudang, di pabrik, Miss. Jadi Oh, ya, ya, produk ya. itu harus di, Because you sell the product, ya. yes, Yes, yes. So all of you, I think, are familiar already about the product review. Ya, tapi mungkin biasanya review produknya pakai bahasa Indonesia. Now we will learn how to review product in English, right? So, gampang saja Bapak Ibu tinggal ganti aja bahasanya. Yang biasanya pakai bahasa Indonesia, and now you are going to do in English. Gampang, nggak sulit kok. Bapak Ibu tinggal translate aja ke bahasa Inggris. Nah, this one. Masih ingat produk ini? masih. Yes. Masih ya, yang agak gampang bocor, yang ringan, ya. Ini deskripsinya saya ambil dari materi minggu lalu, Bapak Ibu. Kalau yang minggu lalu dalam bentuk paragraf, ini saya buat ini list begini, tapi sama aja sebenarnya. Alias saya sebenarnya malas ini bikin materi baru. Okay, so this is how we describe the product. So please describe the product as honest as you can, sejujur-jujurnya ya. Give the complete description about the product before you recommend that product to somebody else. Ini kan tumbler ya atau water bottle. Jadi this is a reusable water bottle. Kemudian fungsinya apa? Si tumbler ini, it keeps your drink cold for 24 hours. It is lightweight and leak-proof. Jadi apa itu namanya lightweight tadi Bapak Ibu? Saya lupa ya artinya. Ringan dan tidak gampang bocor. Leak-proof is tidak gampang bocor. Kemudian karena ini warnanya hijau, kita kasih juga informasi tentang warnanya. So, it comes with red, blue, white, green, and black. Jadi warna yang tersedia itu ada merah, biru, putih, hijau, dan black. Jadi banyak pilihan warnanya. Ini saya agak ngawur sih Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah punya Stanley soalnya. And this product is designed for traveling. Jadi cocok banget produk ini untuk traveling. Kenapa kok cocok? Karena tidak gampang tumpah, anti tumpah, dan ringan. So, after you describe the product, setelah di-describe produknya itu secara lengkap dan complete, and then you can move to give your opinion about the product. Kira-kira Bapak Ibu kenapa kok suka sama produk ini gitu. Bisa pakai yang ini Bapak Ibu. Jadi giving opinion about the product, phrase-nya atau kalimatnya tuh ya sama aja kayak giving opinion pada umumnya. I think this product is good and affordable. Misalnya kalau Bapak Ibu merasa bahwa produk ini terjangkau kok. Jika melihat kualitasnya, misalnya harganya 2 juta, tapi kualitasnya bagus banget, bisa tahan lama sampai hari kiamat misalnya. Jadi worth it dibeli gitu. Gak usah ganti-ganti tumbler. Itu. Or Bapak Ibu juga bisa bilang ini, I am satisfied or dissatisfied with. Kalau Bapak Ibu satisfied is puas dengan produk ini, bilang aja, saya suka sama produk ini karena apa? Atau saya nggak terlalu suka dengan produk ini karena apa? Gitu ya. So you give your own opinion or what you think about this product. Nah, yang ketiga, bisa Bapak Ibu bilang, it performs very well. Jadi, produk ini bisa bekerja dengan sangat baik. Atau, it performs poorly in terms of, misalnya. Tapi produk ini tuh nggak terlalu bagus di bagian apa. Apanya yang nggak terlalu bagus? Pegangannya kah? Atau straw-nya? Straw masih ingat Bapak Ibu straw? Masih. Sedotan. Yes, mungkin Bapak Ibu tidak cocok sedotannya karena gampang letoy misalnya atau sedotannya kok gampang ya kalau bau itu tinggal dicuci sih Bu. Mungkin sedotannya gampang pecah atau gimana gitu ya. Mungkin ya. So you can give your opinion related to the product. Opini itu bisa suka, bisa tidak suka. Nah, jika sudah dikasih opininya baru kita pindah ke sini giving recommendation. So if Bapak Ibu wants other people to buy this product, maka beri rekomendasi. Caranya ini bisa pakai satu di antara 4 ini. Bapak Ibu bisa pilih. Misal, kalau
benar-benar mau direkomendasikan bisa pakai nomor 1. I highly recommend this product. Saya sangat merekomendasikan produk ini. Kenapa? Because ya dijelaskan kenapa kok orang ini harus beli produk ini gitu. Atau you should definitely try it. Kamu harus coba deh, beneran deh harus coba produk ini. Beneran deh harus coba parfumnya Bu Ama deh. Beneran. Langsung sekali semprot berasa ada di Raudah. Sekali semprot berasa ada di Masjidil Haram. Gitu Bapak Ibu. Bu Ama gitu ya nanti Bapak. Right. Masya Allah, Because, tayyib nih. because your next project is you have to make a product review and then recommendation. Jadi nanti projectnya saya jadikan satu saja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin 2 video berbeda. Langsung review produk, langsung kasih rekomendasi gitu. Biar nggak take video 2 kali. Saya tahu tugasnya sudah mulai banyak ya. Bu Ama sepertinya sudah mulai mengeluh itu. Aduh pusing, banyak sekali tugas ini. Okay, or maybe yang ketiga, you can also say, you may want to consider this. Kamu kayaknya perlu deh mempertimbangkan untuk beli produk ini. Okay, or it is a good option if you need bla bla bla. Misalnya saya tambahkan di sini nggak Bapak Ibu pilihan kalimatnya terkait produk ini. Misal, it is a good option if you need a bottle that can make your that can help your daily activity misalnya activity ya. It is good option if you need a bottle that can help your daily activity. Jadi ini Stanley ini adalah pilihan yang tepat jika kamu membutuhkan botol yang bisa membantu keseharianmu gitu. Bisa Bapak Ibu. This is how we recommend someone to buy a product. But before you give recommendation, make sure that you know this product very well and you give your own opinion related to the product. Gitu. Kan tidak mungkin Bapak Ibu nyuruh orang beli bolpen ini kalau kita nggak tahu kualitas bolpennya. So we need to know the description, we need to try the pen first gitu. Kecuali kalau kita di endorse. Nah, kalau di endorse tuh kadang dicobanya cuma semenit 2 menit, yang penting transferan masuk, nyuruh orang langsung Kak ke Ranjang Kuning Kak, gitu biasanya. Itu endorsement Bapak Ibu dibayar. Right? Nanti Bapak Ibu juga akan saya bayar pakai nilai. Siapa yang mau nilai A? Gitu. Alright. Ya. Jadi nanti akan saya cek videonya kalau saya tertarik beli produknya. Nah, oh enggak Bapak Ibu, bercanda ya Bapak Ibu. Jadi the score nanti nilainya murni on how you communicate, on how you speak. Produknya apa Miss? Terserah nanti Bapak Ibu bisa pakai produk yang Bapak Ibu punya di rumah, yang Bapak Ibu tahu kualitasnya, dipakai setiap hari. Then describe the product, review the product, and recommend others to buy that product. Itu untuk projectnya. Jadi saya tidak tentukan produknya apa. Like that. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Not yet? Oke, so I think I can move to the next slide. Nah, ini contohnya. Contoh template untuk product review and also recommendation. For example, loh ini kok water bottle, Botol tapi ini. kok baju. Ini critical thinking, bagus Bu Dewi. Ini saya niat Bu. Emang nggak saya match aja, niat saya. Ternyata Bu Dewi klik gitu, keren critical thinkingnya. Very good. So anggaplah ini botol yang tadi ya Bapak Ibu karena deskripsinya botol. Okay, so good morning everyone. So today I would like to review a product. Tuh misalnya introduction-nya, and then this is a reusable water bottle from Stanley. Sebutkan brandnya Bapak Ibu. It's very important to mention the brand. It keeps your drink cold for 24 hours and your drink hot for 12 hours. Nah, gitu. Jelaskan deskripsinya selengkap-lengkapnya, baru masuk ke
opini. I think this product is very good because it helps me to keep hydrated misalnya. Bagus banget produk ini karena kalau bawa produk ini saya nggak lupa minum gitu. Jadi saya terhidrasi setiap hari gitu. Ini contohnya nanti Bapak Ibu saat review botolnya dibawa ya Bapak Ibu, produknya dibawa ditunjukkan. Mohon maaf ini bukan Stanley, ini adalah botol dari Naiso. Alright, dibawa produknya ditunjukkan di kamera. And then lanjut ke selanjutnya, one thing I like about this product is, jadi kenapa kok Bapak Ibu suka sama produk ini? For example, one thing I like about this product is because the color is blue. Suka produk ini karena suka warnanya Warnanya. aja gitu. Nggak apa-apa. Because the color is very cute. I love blue, so I buy this product only because the color gitu misalnya. And then this product is suitable for people who love traveling. Cocok banget Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang suka traveling because it is lightweight and also leak proof karena dia ringan dan tidak gampang tumpah. Nah, dibolak-balik tidak tumpah gitu. Jadi memang harus diyakinkan ini orang Oni untuk beli produk ini. And then I would recommend this product because saya mau merekomendasikan produk ini karena apa? Because this product is very worth it. Layak untuk dibeli misalnya. Based on the description. Berdasarkan deskripsi yang di atas harus banget beli produk ini. Belinya di mana? Di link di bawah ini. Misalnya Bapak Ibu sertakan linknya juga nggak apa-apa. Atau di keranjang kuning Kak. Keranjang kuning. Di check out payment Kak. Gitu ya Bapak Ibu. That's just an example. So what you have to do is describe the product, put your opinion about the product, whether you like it or you dislike it. Jadi nggak apa-apa. And then recommend this product to other people. Like that. Nah, and then, ya setelah ini ya. Oh, this one. Ini adalah, so I provide you with 6 different product. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk mencoba, mereview dan merekomendasikan produknya. You can choose one of them. Bapak Ibu bisa pilih. Misal ya, produk pertama adalah Bluetooth speaker. Begitu, jadi speaker yang pakai Bluetooth, nggak perlu colok-colok ke pakai kabel itu nggak perlu, jadi pakai Bluetooth aja. Nah, apa saja yang perlu dibahas? Bapak Ibu bisa bahas ininya, sound quality-nya. Sorry, yang perlu dideskripsikan ya, yang dibahas pertama sound quality, kemudian baterainya, watt berapa minggu misalnya, atau desainnya tuh simple, compact, gampang dibawa kemana-mana, and also you can also describe about the price. Nah, kalau sudah dijelaskan 4 jenis ini, 4 topik ini baru rekomendasikan Bluetooth speaker to others. If you choose Bluetooth speaker, nih saya nggak mau Bluetooth speaker, boleh kita ke running shoes yang suka jalan, suka lari, kita review running shoes. Apa saja yang perlu dideskripsikan? This one, the comfort, kenyamanannya, durability, seberapa lama sepatu ini bisa digunakan. Gitu. Apakah seumur hidup atau gimana? Beratnya, ringan apa berat? Nyaman nggak dipakai untuk lari maraton, for example ya? Atau the style. What is style in bahasa Indonesia? Gaya. Iya ya, ya gayanya seperti apa? Apakah out of date atau very up to date? Ya, setelah dijelaskan 4 ini baru give recommendation. Miss nggak mau sepatu, maunya smartphone. Nggak apa-apa Bapak Ibu. You can describe the camera, the speed. Jadi nggak lemot smartphone ini. 1 detik aja sudah bisa bekerja dengan maksimal, for example ya. Or storage. Storage is gaya tampung smartphone-nya. Soalnya 1 tera. HPI-nya atau 10 tera gitu. HP apa 10 tera ya Pak? Nggak mungkin ada ya, belum ada sampai sekarang. And value for money misalnya. Meskipun harganya mahal, tapi worth it untuk dibeli. Kenapa? Dijelaskan features-nya. And then give recommendation. Nih, saya nggak cocok sama produk-produk ini. Don't worry Bapak Ibu. Di slide selanjutnya, saya punya produk yang lain. Oke. Right. Misalnya,
Miss, saya nggak mau smartphone, saya mau yang ini. Ini backpack, G, Bapak Ibu bacanya. Backpack, bukan bapak. No, not bapak, this is backpack. Backpack. Backpack is tas Ransel. punggung, tas ransel. Ransel. Very good. Yes. Bapak Ibu, Backpack. if you choose backpack, Bapak Ibu bisa review size-nya, ukurannya, materialnya apa. Terus compartment. Compartment ini ruang, ada berapa ruangan gitu. Ada ruang besar untuk laptop, untuk buku, untuk dokumen, untuk HP gitu, untuk taruh botol. Nah, that's compartment. And then about the comfort, kenyamanannya. Misalnya backpack ini meskipun kita bebannya 100 kilo misalnya, tapi di badan kita nggak kerasa gitu karena ada I don't know, the technology apa gitu misalnya. Yes, the comfort. And then give recommendation. Miss, nggak mau review backpack, maunya wireless headphone. Nah, ini biasanya Gen Z ini headphone-nya kan sudah nggak pakai kabel, Bapak Ibu, pakai Bluetooth, wireless, gitu. Jadi boleh pilih yang ini. Misalnya mau di-review tentang noise cancellation. Noise cancellation itu seperti ini, Bapak Ibu. So if you wear the product, maka yang Bapak Ibu akan dengarkan itu adalah dari sumbernya. Misalnya dihubungkan ke HP, berarti yang akan didengar hanya suara dari HP. Suara di luar tidak akan terdengar because it has noise cancellation. Saya kalau pakai wireless headphone, emak saya ngamuk Bapak Ibu. Ibu saya itu pasti marah. Karena saya tidak mendengar suara beliau panggil-panggil saya sampai teriak-teriak. Saya dengerin musik. Itu datang-datang bawa penebah itu. Marah-marah itu mesti dipanggil ibunya nggak nyaut. Dan saya nggak dengar. Gitu, oke. Kemudian sound clarity. Battery life-nya tahan lama atau tidak. And then the comfort. Yes, baru setelah itu recommendation diberikan. Kalau misalnya, Miss, saya mau review smartwatch, boleh. Ini adalah features yang bisa Bapak Ibu review terlebih dahulu. Heart rate accuracy, akurat nggak ini detak jantungnya yang di smartwatch itu, atau water resistance. Jadi bisa dibawa berenang, bisa dibawa yang pokoknya yang kena hujan-hujan itu, atau battery life and the comfort. Boleh Bapak Ibu jelaskan tentang 4 hal ini, and then after that you give recommendation to others people to purchase or buy this product. Thing like that. Do you have any questions so far? Bapak Ibu bisa pilih dari 6 topik ini untuk latihan hari ini. Namun untuk UAS next week, kok UAS sih? Untuk project next week, produknya Bapak Ibu bisa pilih sendiri, terserah. Bapak Ibu mau review mungkin Al-Quran atau mau review Pak Faisal punya madu, boleh di-review madunya, kemudian berikan recommendation. Atau Bu Ama mau review produk beliau sendiri, that's okay. For today, you can choose one of the topic here. You describe about the product, you give your opinion, and then you give recommendation to buy this product. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Monggo silahkan. Satu aja dari 6. And then Running shoes. yes. Backpack. Okay, Bu Wahyu choose running shoes, that's okay. Backpack boleh. Nah, Bapak Ibu bisa latihan terlebih dahulu. Ini sudah mau asar, nggih? Sekaligus kita istirahat, break untuk asar, kemudian kita akan kembali lagi. I will see you again in 30 minutes, 30 menit. Apakah cukup untuk sholat asar sama persiapan ini, Bapak Ibu? Cukup, Miss. Is that enough? Cukup. Cukup ya, Miss, 30 menit? kamar mandi sebentar ya, Miss ya? Boleh, monggo. We will do product review this afternoon. This afternoon, this product, I mean like the Bluetooth speaker or running shoes, just for exercise, Bu Ama, untuk latihan aja hari ini. I'm sorry, you just say our video, taking video. How about Oh, No, the video, the project, not Different. today, different. Today is exercise of reviewing product and giving recommendation. You choose one of the six of the product that I provide to you. And then I will be back after 30 minutes setelah sholat asar, 30 menit istirahatnya.
Bapak Ibu bisa sholat asar dan persiapan untuk review produk ini dan giving recommendation. Nah, yang menggunakan produk Bapak Ibu sendiri itu nanti untuk projectnya. So, not today, but next week. Like that. Okay? Is that clear? Is that clear, Miss. Miss? Yes, oke. Kita istirahat dulu Bapak Ibu untuk sholat asar dan you will have some time to prepare yourself. I will be back on 30 minutes. In 30 minutes. Saya akan kembali 30 menit kemudian. Pukul 3 ya Bapak Ibu. Yes, Miss. Alright, okay. So, monggo sholat asar. Saya juga mau sholat asar. Kita ketemu lagi in 30 minutes. Thank you so much. Tidak perlu keluar Zoom ya Bapak Ibu. Yes, Miss.